এনে আরে নিবি এই মাথা তো ওই মাথা ভালো দেখা যাচ্ছে না, দেখতেছিস কত বড় সাইড। আমার লাগে 4000 স্কোয়ার ফিট তো 20খানে হয়ে যাবে ডুন্ডার না ना बे सिट्टू सिट्टू अबे जो ये आंगन बनाई थी 2 गो अरे 7000 स्क्वायर फीट हो जाए ना आंगन में दोनों आंगन मिला के